Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukhlas Safaat dari Prodi Manajemen Dakwah kelas MD1A. Saya akan menjelaskan tentang artikel bahasa Inggris beserta terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mainstreaming moderation in preventing or countering violent extremism, P or CVI in pesantren in Central Java, yang artinya pengaruh utama moderasi dalam mencegah atau melawan ekstremisme kekerasan atau PCVE pada pesantren di Jawa Tengah. Abstrak. As religious violent extremism, RVI is nobling government authorities and also civil society organizations or CSOS are trying to seek various approaches from soft to hard measures to eradicate and decrease religious violence extremism at many levels of society. Artinya, ketika ekstremisme kekerasan agama semakin meningkat, pemerintah, pihak berwenang dan juga organisasi masyarakat sipil berupaya mencari berbagai pendekatan, mulai dari tindakan lunak hingga keras untuk memberantas dan mengurangi ekstremisme kekerasan agama di berbagai lapisan masyarakat. CIS Forum as a study center at UIN Sunan Kalijaga has quite long been active in preventing or countering violent extremism, PCVI, through its delicate methods, i.e. mainstreaming moderation in some pesantrens in Yogyakarta and Surakarta, Indonesia. Artinya, CIS Forum sebagai pusat studi di UIN Sunan Kalijaga telah cukup lama aktif dalam mencegah atau melawan ekstremisme kekerasan melalui metode halusnya, yakni mengarus utamakan moderasi di beberapa pesantren di Yogyakarta dan Surakarta, Indonesia. This paper will display the methods, strategies, and responses of the program that have been carried out by the university-based research center. Due to the problematic terms or concept of radicalization and deradicalization, the whole program of CIS Forum on CVA is termed as mainstreaming moderation instead of deradicalization. This research found that some conservative pesantrens as dormant entities should be approached properly through soft measures, since hard measures could neither touch nor other the roots of radicalism appropriately. The indirect and soft approaches initiated by CIS Forum could mainstream pesantrens, the moderate Islam, wasatiyah. Tulisan ini akan menampilkan metode, strategi, dan respon dari program-program tersebut telah dilakukan oleh pusat penelitian berbasis universitas. Karena istilah atau konsep radikalis dan deradikalisasi yang bermasalah, seluruh program CIS Forum di CVA disebut sebagai pengarus utamaan moderasi dan bukan deradikalisasi. Penelitian ini menemukan bahwa beberapa pesantren konservatif sebagai entitas yang terbengkalai harusnya didekati dengan baik melalui tindakan lunak, karena tindakan keras tidak dapat menyentuh atau mengatasi akar radikalisme dengan tepat. Pendekatan tidak langsung dan lunak yang diprakarsai CIS Forum dapat mengarus utamakan kembali pesantren ke Islam moderat atau wasatiyah. Introduction.
although violent religious extremism in Indonesia seems to be decreasing in terms of scale, it is indeed increasing in terms of scope. As widely known, violent religious extremism in the country is rooted in the ideology of Darul Islam, or DI, which later on became more international and radical under the name Jamaah Islamiyah, or JI. ICG report 2002. Due to various national and international factors, currently this clandestine organization has split into many factions or splinters, such as Majelis Mujahidin Indonesia or MMI, Jamaah Ansarut Tauhid JET, Jamaah Ansarus Syariah JES, Jamaah Ansarut Daulah JED, and many other small circles. Jones 2012. IPEC report 2019. In the last 2 decades, either GI or some of its splinters were involved in various devastating action in Indonesia, as well as in several other neighboring countries. Reportedly, the authorities also identified many splinter groups which support ISIS or Islamic State in the eastern part of Indonesia, or IPAC short briefing 2020. This group share many things in common, especially an ultra-conservative worldview, even though violent extremism has decreased significantly since 2012. Extremism and radical religious worldview remain scattered in many entities, including schools, PPIM 2017-2018, and pesantren, which are traditional boarding school, Hidayatullah 2013. Artinya, pendahuluan. Meskipun ekstremisme agama yang kejam di Indonesia skalanya tampak menurun, namun justru meningkat dari segi ruang lingkup. Seperti yang diketahui secara luas, ekstremisme agama yang disertai kekerasan di tanah air berakar pada ideologi Darul Islam atau DI, yang kemudian menjadi lebih internasional dan radikal di bawah nama Jamaah Islamiyah atau JI. ICG Report 2002. Karena berbagai faktor nasional dan internasional, saat ini organisasi rahasia telah terpecah menjadi banyak faksi atau splinters. Majelis Mujahidin Indonesia, Jamaah Ansarut Tauhid, Jamaah Ansarut Syariah, Jamaah Ansarut Daulah, dan banyak kalangan kecil lainnya. Menurut Jones 2011, laporan IPAC 2019. Dalam 2 dekade terakhir, baik JI ataupun sebagian pecahannya terlibat dalam berbagai kehancuran tindakan di Indonesia, serta di beberapa negara tetangga lainnya. Kabarnya pihak berwenang juga mengidentifikasi banyak hal. Kelompok sempalan yang mendukung ISIS atau negara Islam di Indonesia bagian timur. IPAC Short Briefing 2020. Kelompok-kelompok ini mempunyai banyak kesamaan, khususnya pandangan dunia yang ultra konservatif. Meskipun ekstremisme kekerasan telah menurun secara signifikan sejak tahun 2012, ekstremisme dan pandangan dunia keagamaan yang radikal masih tersebar di banyak lembaga, termasuk sekolah, PPIM 2017-2018, dan pesantren yang merupakan pesantren tradisional, Hidayatullah 2013. By default, in fact, a pesantren
is a neutral educational entity. Indonesian history proves that they have had a very significant role in educating both religious and secular students. Consistent with the pace of re-Islamization and the birth of Indonesian Muslim, pesantrens are booming as an alternative institution for moral educational. However, current pesantren are indicated as having a connection with various cases of violent extremism in the country. Some pesantrens, famously now as the Ngeruki Network, are among the most vulnerable institutions to use as a means of spreading a conservative and radical worldview. ICG Report 2002. Some acts of violent extremism in Indonesia, such as the first and second Bali bombings 2002 and 2005, involved pesantren graduates and the conservative, religious, and radical worldview of the Ngeruki pesantren has widely spread in some regions of Surakarta and Yogyakarta. Pada hakikatnya, pesantren merupakan pendidikan yang netral kesatuan. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa mereka pernah mengalami hal yang sangat buruk. Peran penting dalam mendidik agama dan sekuler siswa, konsisten dengan laju reislamisasi dan lainnya kembali umat Islam Indonesia, pesantren pun booming seperti sebuah lembaga alternatif untuk pendidikan moral. Namun, pesantren tertentu terindikasi mempunyai koneksi dengan berbagai kasus ekstremisme kekerasan di tanah air. Beberapa pesantren yang terkenal dengan sebutan jaringan Ngeruki adalah salah satu lembaga yang paling rentan untuk digunakan sebagai sarana menyebarkan pandangan dunia yang konservatif dan radikal, atau ICG Report 2002. Beberapa aksi ekstremisme kekerasan yang ada di Indonesia seperti bom Bali pertama dan kedua tahun 2002 dan 2005 terlibat lulusan pesantren dan penganut agama konservatif dan radikal di Surakarta dan Yogyakarta. The spread of religious violent extremism. In the last 2 decades, religious violent extremism atau RVI has been a focal point of world scholars, observers, and the media. The 9 or 11 tragedy of the World Trade Center or WTC attack was not the ultimate terrorist, but was evoked by and inspired the rise of RVA in other countries. The rise of Al-Qaeda network in many parts of the world was followed by the export of Islamic states in Iraq, Syria, that boosted the ideology of ultra-conservative and violent action over almost the entire world. The investigative project on terrorism asserts that radical Islam has increased significantly around the globe in the last 2 decades. The EPT report from March 2016 clearly records the escalation of both attacks and casualties as follows. Although the report suggests the Middle East and Africa as the most vulnerable terrain of radicalism, the IPT also predicts the escalation of radicalism in Southeast Asia. The report even warns Indonesia as the next terrain for radicalism in 2016, 2017, Emerson and Hoekstra 2016.
artinya penyebaran ekstremisme kekerasan beragama. Dalam 2 dekade terakhir, ekstremisme kekerasan beragama telah menjadi pusat perhatian para sarjana, pengamat dan media dunia. Tragedi 9 atau 11 pada serangan World Trade Center bukanlah terorisme yang paling utama, namun dipicu oleh dan menginspirasi kebangkitan RVA di negara-negara lain. Maraknya jaringan Al-Qaeda di berbagai belahan dunia disusul dengan maraknya ISIS di Irak, Suriah yang mendongkrak ideologi ultrakonservatis dan aksi kekerasan hampir di seluruh dunia. Proyek Investigasi Teroris atau IPT menegaskan bahwa Islam radikal telah meningkat secara signifikan di seluruh dunia dalam 2 dekade terakhir. Laporan IPT pada bulan Maret 2016 dengan jelas mencatat peningkatan serangan dan korban jiwa sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel di belakang. Meskipun laporan tersebut menyatakan Timur Tengah dan Afrika sebagai wilayah yang paling rentan terhadap radikalis, IPT juga demikian memprediksi eskalasi radikalis di Asia Tenggara. Laporan tersebut bahkan memperingatkan Indonesia sebagai medan radikalis berikutnya pada tahun 2016-2017 menurut Emerson dan Hoekstra tahun 2016. In Indonesia, RVA in the name of Islam is blossoming in terms of scale. Radicalis seems to be decreasing but increasing in terms of scope. This is to say, RVA is presently more frequent, but with fewer casualties as compared to those that happened in the early 2000. Desert Oliver Roy's conviction that Islamic radicalism is a global phenomenon but shaped by local peculiarities. Roy 2006. It seems that some drivers of radicalism and RVA style in its society, such as Western hegemony over Muslim countries, lack of democratization, poor justice system, poverty, lower levels of education, political, cultural, and religious identity. etc. Zeiger 2016 p3. Religious values in many cases have become the last trigger and legitimation of RVA when it meets a related context. Mursalin and Kathir 2010 pp 250 290. Artinya di Indonesia RVA atas nama Islam sedang marak. Dari segi skala, radikalisme nampaknya semakin berkurang. Namun semakin luas cakupannya, artinya kejadian VE saat ini lebih sering terjadi. Namun korbannya lebih sedikit dibandingkan dengan kejadian pada awal tahun 2000-an. Bisa dilihat di tabel belakang. Berdasarkan keyakinan Oliver Roy bahwa radikalis Islam adalah fenomena global, tetapi dibentuk oleh kekhasan lokal. Menurut Roy tahun 2006, nampaknya beberapa pendorong radikalis dan RVA masih terletak pada masing-masing masyarakat, seperti hegemoni Barat atas negara Muslim, kurangnya demokratisasi, sistem peradilan yang buruk, kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, identitas politik, budaya dan agama, dan lain-lain. Menurut Zeiger tahun 2016 halaman 3. Nilai-nilai keagamaan dalam banyak kasus menjadi pemicu dan legitimasi terakhir RVA ketika bertemu dengan konteks terkait. Menurut Mursalin dan Katsir tahun 2010 halaman 255 sampai 290. Conclusion. In general, radical groups tend to be exclusive. They hold their understanding as the truth and reject others opposing their opinion as the enemy of the truth. This attitude existing in binary opposition and considers collision between their point of view with that of another as something normal, not even including when the confrontation goes beyond the discourse level, but into open conflict.
Such a conflict will be considered jihad nahi mungkar or fighting bad and evil. For this reason, radical groups often take violent ways in their search for a social solution. The problem is even worse due to the fact that 1. First, radicalism has become a speculative solution and an alternative to solve problem of the radical groups. Second, the way some Muslim groups tend to respond to issues is regarded by the news media as undermining Muslim talk with demonstration and violence. It seems that violence has become to the ultimate weapon of the radicals of reach their goals. Based on this problem, CIS form try to divert such radical tendencies by practicing diplomacy, negotiation, and countering opinions in politer ways, and avoiding violent action through social advocacy training for pesantren activities. Kesimpulan, umumnya kelompok radikal cenderung eksklusif. Mereka memegang pemahaman mereka sebagai kebenaran dan menganggap orang lain menentang pendapat mereka sebagai musuh kebenaran. Ini sikap melihat segala sesuatu dalam oposisi biner dan mempertimbangkan benturan antara sudut pandang mereka dengan sudut pandang orang lain sebagai sesuatu yang wajar, bahkan tidak terkecuali ketika konfrontasi melampaui tingkat wacana, tetapi menjadi terbuka konflik. Konflik seperti ini termasuk jihad nahi mungkar atau melawan kejahatan dan kejahatan. Oleh karena itu, kelompok radikal seringkali muncul mengambil cara-cara kekerasan dalam mencari solusi sosial. Itu telah menjadi solusi. Permasalahan ini menjadi lebih parah karena satu, radikalisme. Permasalahan ini menjadi lebih parah karena satu, radikalisme. Permasalahan kelompok radikal. Dua, cara sebagian muslim kelompok cenderung menanggapi isu-isu yang dianggap oleh berita media sebagai melemahkan pemikiran muslim dengan demonstrasi dan kekerasan. Tampaknya kekerasan telah menjadi hal yang paling utama senjata kaum radikal untuk mencapai tujuan mereka. Berdasarkan hal tersebut, permasalahannya CIS FOM mencoba mengalihkan kecenderungan radikal tersebut dengan cara memperhatikan diplomasi, negosiasi, dan melawan pendapat dengan cara yang lebih sopan dan menghindari tindakan kekerasan melalui pergaulan pelatihan advokasi bagi aktivis pesantren. CIS FOM programs to mainstream moderation through different programs are significant among CVA approaches in general. Pesantren, including the hardliners, are quite accommodative in their response to CIS FOM programs by involving some of their ustad as participant. Some Salafi pesantren, however, responded quickly negatively to the program. One interesting point is that some female teachers or ustadzah also eagerly participated in the programs and discussion, even thus wearing niqab. Artinya, program CS FOM untuk mengarusutamakan kembali moderasi melalui berbagai program merupakan hal yang signifikan di antara pendekatan PCVA. Secara umum, pesantren termasuk kelompok garis keras cukup akomodatif dalam menyikapi program CS FOM dengan melibatkan beberapa ustadznya sebagai peserta. Namun, beberapa pesantren Salafi memberikan tanggapan yang cukup negatif terhadap program tersebut. Menariknya, beberapa guru perempuan atau ustadzah juga antusias mengikuti acara dan diskusi, bahkan mereka yang mengenakan niqab. Penjelasan yang dapat saya sampaikan, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.